So gratitude is the seed of love. So gratitude माने कृतज्ञता. तेणु without having gratitude one cannot love someone. तेणु आमे जदि काहाकू आमे भल पाउचंती तो प्रथम आम भितरे कृतज्ञता आसिया दरकार से व्यक्ति प्रति बा कोनसी लोक को भल पाउचंती आ जे कृतज्ञता ना आमे केबे भल पाइबा आसी परिबो नाही. तेणु जो कृतज्ञता बढ़िबो धीरे धीरे कृतज्ञताटा श्रद्धारे कन्वर्ट हुए और श्रद्धारू आमको भक्ति भल पाइबा बढ़े. तेणु कृतज्ञता तो श्रद्धा श्रद्धारू भक्ति कृतज्ञता बढ़िले श्रद्धा बढ़िबो श्रद्धा बढ़िले भक्ति बढ़िबो. ये होचंती माने हमर जनरल फार्मूला. तेणु कहा कहा प्रति हम कृतज्ञता समस्त प्रति हम कृतज्ञता थिया दरकार. तेणु श्रीमद् भागवतम रे तथापि किछि 7 जनकर विषय कह जाइछंती 11 अध्याय 5 श्लोक एवं 5 नंबर चैप्टर रे 41 श्लोक रे देवर्षि भूतात्मा निर्णाम पितृणाम न किंकर नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम अत मुकुंदम परिहृत्य कर्तम. O king, one who has given up all material duties, it is Devarshi, Deva Rishi, Devarshi, तो देवता प्रति ऋषियों के प्रति भूत भूतों और प्राणियों के प्रति आप्त माने बंधु बास हमारे रिलेटिव्स के प्रति नृणाम नृ माने नर बा जेकोसी मनुष्य बा व्यक्ति के प्रति पितृणाम पितृ पितृमातृ पितृणाम ना किंकर नायम ऋणी च राजन. हे राजन जो सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित महाराज को न किंकर नायम ऋणी च राजन. तो से यही सब व्यक्ति के प्रति आमर रहिबो नाही ऋण रहिबो नाही जदि सर्वात्मना या शरणम शरण्यम जदि आमे सर्वात्मना कंप्लीटली आमे जदि भगवान मुकुंद जे कि मुक्तिदाता तांका नाम मुकुंद प्रति जदि आमे जदि कंप्लीटली सरेंडर थिबा ताले एई व्यक्ति मानकर एमानक प्रति भी हमर किछि ऋण रहिबो नाही बोली कहला गला. तार तो मिनिमम एमानक प्रति ऋण रहियार अछि एवं आमे भगवान को कंप्लीट सरेंडर कले आक प्रति ऋण रहिबो नाही बोली कहला गला. किंतु आमे तो भगवान प्रति कंप्लीटली सरेंडर हे पर नाथि. सेकंड जदि भी आमे सरेंडर हेले भी हम समस्त प्रति हमर कृतज्ञता रहया कथा काई ना आमे जानि छथि एमा समस्त भगवान को अंश. तेणु जदि समस्त भगवान अंश तेणु समस्त प्रति आम कृतज्ञता बा रेस्पेक्ट रही कहीं भगवान आमको ये मनुष्य देती. तेणु भगवान को कृतज्ञता जनाया दरकार जहाँफल कि आज आम जाना पाँच शास्त्र को बा शास्त्र माध्यम किसी जिन जापारे आम क्या प्रति कृतज्ञता रहार अच्छी तार तो आम भगवान को कृतज्ञता जनाया सहित सहित तांकर समस्त प्राणी प्रति आमर सब जीव जीव जंतु बा जहाँ भी आम देखुं समस्त प्रति आम कृतज्ञता रहार अच्छी कहीं आम जो शरीर पाई ये शरीर को छोट रु बड़ पर्यंत जीवा पर्यंत आमको समस्त सहयोग समस्त किसी आम प्रति कंट्रीब्यूशन सब रही. सूर्य देवता पाखु आरंभ कर चंद्र देवता वायुदेव सब देवदेवी प्रति आम रही. आम जदि आमको जदि वायु न मिली था ऑक्सीजन न मिली आम बची पार ना था. आम देवता मान प्रति आमर ऋण रही ऋषि मान प्रति रही जो मैंने कि आमको जो सप्तर्षि आमर मनु पाखु जो ये माध्यम आम आसी मनुष्य पाई. तेणु से प्रति आमको भी शिक्षा दौरान प्रति रहा दरकार. सब प्राणी मान प्रति भूत सब प्राणी प्राणी मान प्रति आमको जो मैंने सब सब प्राणी आमको किसी ना किसी साहाय्य कर गोटे जदि गोटे जमी भूमि रे गोटे किसी गोटे पीड़ा भी गोटे रही देखा जाए कुर्मीटा रही सी भी आमर जमी को फर्टिलाइज करुच्ची फर्टिलाइज करुच्ची आम से किसी उत्पादन हो पारुची.
तेणु सी आमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से आमको हेल्प करछंती तेणु आमे समस्त प्रति कृत्य करा दरकार तो आमको जना ना क्रिएशन रे जेबे बहुत अनावना गछ अछि घास अछि जो बहुत गछ अछि जोड़ा कि आमे तार वैल्यू जानि नांती तो भगवान को क्रिएशन रे इमती को जिंस नाही कि भगवान अननेसेसरी जिंस किछि क्रिएट ही कर नांती एदर मनुष्य ही अननेसेसरी जिंस क्रिएट करे जोड़ा दरकार नाही तो से जिंस आमे क्रिएट करछंती किंतु भगवान सबु नेसेसरी जिंस क्रिएट करछंती तो सबु गछ पत्र लतार तार जो मेडिसिनल क्वालिटी अछि आमे होतरा जानि पार नांती किंतु भगवान ताको रखि छंती तेणु जहा फल कि से हमको किछि ना किछि हेल्प करछंती तेणु मनुष्य जहा क्रिएट करूछि सब अननेसेसरी थिंग्स क्रिएट करूछि भगवान जोटा क्रिएट करछे नेचुरल करछंती से सब हम पे दरकार किंतु आमे से जानि पार नांती बोल ता वैल्यू जानि नांती तेणु जे कोन जिंसर वैल्यू न जानिले से ताको किमति रेस्पेक्ट दे परिबो तो से पई भूत बा प्राणी मानक प्रति आप्त बा हमर बंधु बांधव मान प्रति आम सुविधा असुविधा से पाखे छिड़ा होती समस्त प्रति आम सब लोक प्रति आमर ये सब पितृ मान मातृ प्रति पिता माता आमको ये मनुष्य आमको पिला जन्म रू बढ़ेले माता गर्भरे आम एत दिन पाखे आमको पालन रखिले बाहर आसला लाण पालन कर खाई पीकी पठेले योग्यता देले शिक्षागत योग्यता अन्य सब योग्यता देले आज हमको बड़ करले प्रति हम कृतज्ञता रहा दरकार सेमती राजा बा एडमिनिस्ट्रेशन तेणु जेकोसी जगह आजिकल राजा राजा ना एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा राजा कार्य चलाउछंती कंट्री को चलाउछंती नियम बनैछंती ताकू मानिक चलिबा ताले आमे सब कायोटिक सिचुएशन चलिबो जणे अजण को मारिया लागिबे जहा फल कि तेणु से से भी हमको सुरक्षित रखिया पई सब व्यवस्था करिसंती कोठी लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस रखा जाइछि ए सब जिंस एडमिनिस्ट्रेशन हमको करूछंती तांका प्रति भी हम कृतज्ञता रहै अछि तो जे कोनोसी व्यक्ति का प्रति हमर कृतज्ञता रहिबार अछि तापर हमें बे देखिबा जे हम कृतज्ञ हमें भाबुछंती कृतज्ञता बोधे आम लेवल रे हमें शिक्षा करूछंती बा हमें कृतज्ञता ज्ञापन करूछंती हम सिस्टम को देखि आसीबा ताहले हमें देखिबा जे समस्त किमती तांकर इवन देवदेवी माने भी कृतज्ञ भगवान भी कृतज्ञता देखौछंती केमती आचरण करूछंती सेटा हमें गोटे एग्जांपल एबे देखिबा जज्जत आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन स्वयं प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते जो माने विद्वान व्यक्ति बा बड़ व्यक्ति जो माने अछंती तांकू समान निज लाइफ रे जहा आचरण करूछंती ताकू अन्य ग्रहण करूछंती तो सेई पई एठी देखाउछि जे अन्यनकर किमती समान निज लाइफ रे कृतज्ञता एक्सप्रेस करूछंती या तो एंड नाही किंतु आमे किछि जस्ट एग्जांपल आमे शास्त्र देखिबा स्टार्टिंग फ्रॉम भगवान को पाखर आरंभ करा जाऊ भगवान कहले ए जो जज आचरित श्रेष्ठ श्लोक परे कहउछंती अर्जुन मु जति नियम जो बनेछि से नियम टाको मु जे न पालन करे ताहले भी मु भी डिस्ट्रक्शन रो कारण हेबी बोली कहउछंती माने मते लोक फॉलो करिवे अरे भगवान तो पालन कर नतले जेमती तेणु आमे काई पालन करिवा से बड़ा राजा पालन कर नांती तो मु काई करिवि बड़ बड़ लोक पालन कर नांती मु काई करिवि किंतु बड़ बड़ लोक जेटा पालन कला पर भी आमे करि पाउ नांती किंतु बड़ बड़ लोक जे फॉल्ट करले आमे ताको आगो देखुछंती ताको आमे कहउछ सी भूल कला मु भी भूल करिवि कि से जो ठीक करला से ठीक करे पे आमे कभी इच्छा हो नै तेणु एठी तेणु भगवान जो निजे निज लाइफ रे से आसिक हमको आचरण करिके से लीला करिके देखै जाइछंती से किमती ताको कृतज्ञता थिले ताको भी हमको आचरण करी निजे देखैछंती तो से आचरण करिया तांको दरकार नाही किंतु से एग्जांपल सेट करिया पे हमको देखैले तो देवकी वासुदेव वसुदेवकर प्रति कृष्णकर तांको बापा मां को प्रति कोन कृतज्ञता थिला तेणु जतबे तांको आगुरु कृष्ण आसीबा आगुरु बलराम तो आसीथिले किंतु बलराम तो डायरेक्टली आसिलेनी से रोहिणी को मां तांको गर्भ को आकर्षण ही गले ता आगुरु ता 6 पुत्र आसीथिले से 6 जो पुत्र सब मृत्युवरण करथिले तांको से फेरी आनिथिले सुत लोकरु तेणु सेटा देवकींकर रिक्वेस्ट रे भगवान तांको मां को बापा प्रति ये गोटे एग्जांपल शास्त्र बहुत एग्जांपल ये गोटे एग्जांपल हम देखिबा संदीपनी मुनि तांकर गुरुदेव थिले तांको भी से जतबे गुरु दक्षिणा देले भगवान तो सब पाठ जानि छथि तांको कोन पढिया थिला एग्जांपल सेट करिया पई अन्य मान को देखिया पई जे जने भगवान हेले भी गुरु ग्रहण करचंती तले आमे गुरु ग्रहण करिया पड़िबो तने एठी भगवान गुरु ग्रहण करले
कृष्ण बलराम पाठ पढ़ुଛନ୍ତି सब किसी शिक्षा गुरुदेव पाखु शिखिला बहुत जल्दी गोटे गोटे दिन में बहुत किसी शिक्षा करदे शिक्षा सरला दीक्षा शिक्षा पर भिक्षा जो गुरुदेव को प्रति जो दक्षिणा अच्छी तेणु से संदीपनी मुनि जो पत्नी गुरु पत्नी कही जन पुत्र मृत्युवरण करते फेरी आनी जमालय भगवान पावर अच्छी क्या भी मृत्यु बचे आनीपारे पावर अच्छी किसी असुविधा ना जमी गोपी मान वृंदावन देखु गोपी मान प्रति भगवान ग्राटिट्यूड कौन थी गोपी माने जिते भगवान भगवान पाखे से केवे किसी चाहू नथिले भगवान को खाली सेवा से चाहूले किंतु भगवान कहते जे मु तुमर जी ऋण जीवन सारा जदि मत माने ब्रह्मांकर भी आयुष मिले भगवान ब्रह्मा ठारू बहुत बड़ बट मेटेरियल वर्ल्ड से एग्जांपल दउचंती ब्रह्मांकर आयुष ठारू जदि ब्रह्मांकर आयुष हम जानि बहुत बेसी जमती ब्रह्मा गोटे दिन माने 12 घंटे 1000 थर सत्य तत्व दपर कलिजुग चले आ गोटे कलिजुग माने 4,32,000 वर्ष से अनुसार आम देखा सत्य तत्व दपर कली मिसिले 10 गुण कलीर मिसिले गोटे थर सत्य तत्व दपर कली से कहते ब्रह्मांकर लाइफ हूँ 100 वर्ष 411 ट्रिलियन 30 बिलियंस ऑफ इयर्स मैं केते कल्पना कर परिबिनी 411 ट्रिलियन 30 बिलियंस ऑफ इयर्स ब्रह्मांकर लाइफ स्पान कहले ब्रह्मांकर जन्म जलिया मत जदि सेती वर्ष भी मिले ताले भी मु तुम मान ऋण को केबे सुझी पारिबी नाही बोली गोपी मान को भगवान कहउचंती ये होचंती भगवान केमती कृतज्ञता ज्ञापन करूचंती भगवान तो सब खाଇବା पीवा सब व्यवस्था भगवान करछन तथापि से कई कहउचंती जे तुम जो सभा करिचो माने भगवान हमको जतकिंचित आमे सेही जिंस ताकर किंतु आमे तांकू कृतज्ञता सहित भक्तिर सहित तांकू जदि किछि रिटर्न करूचंती तो भगवान से ऋणी होउचंती कह जाउचंती जदि भगवान को हम सबुदिन प्रणाम करिला बेलकु तुलसी पत्र देकी पानी मुंदे देकी तुलसी पत्र देकी जदि प्रणाम करूचंती भगवान से ऋणी होउचंती बोली कह जाउची तो भगवान तुलसी पत्र ऋणी होउचंती तेणु एभलिया पोजिशन होची भगवान से सब जिनिस निजे क्रिएट करचंती तेणु जेमती गोटे छोट पिला ता बापा को ता जन्मदिन रे गोटे बापा को गोटे भल लगे जो जिनिस गोटे पेन गिफ्ट आनी दौचे जो पैसा भी से बापा को पाखर पाइथिवो पॉकेट मनी रू बंचे फेरी दौचे ताले गोटे गिफ्ट दौची ताले भगवान बापा बहुत खुशी हो जाउचंती से भलिया आमे जतबे जदि आरती करूचंती आमे सेते कोन करूचंती जो जहाँ पंच प्रदीप लाइट से अर्थ वाटर फायर एयर इथर माने पंच भूत को आमे जो अर्पण करूचंती जो इनसेंस बा धूप दउचंती अर्थ रही फ्रेग्रेंस रही सेठी अग्नि दउचंती पानी ऑफर करचंती एयर एवं इथर ये सब जिनिस आमे भगवान को अर्पण करूचंती आमे सेते हमको भक्ति ऐड करिकी तेणु हमर भगवान सेते हम प्रति एते खुशी जाउचंती मो पाई से जहा पत्र पुष्पम फलम तयम जमे भक्त्या प्रयचति तद भक्त्या कृतो अस्नामि प्रयतत्मत भगवान को खाइया पई बा इसबे किछ दरकार नाही भगवान को सेवा करिया पे सहस्र लक्ष्मी संभ्रमण है कि वेट करचंती हरे कृष्ण प्रभु काल कौन से बोलो सॉरी गोटे इम्पोर्टेंट खबर आसला तो तेणु लॉर्ड कृष्ण सेड दी गोपी कहले जे भगवान कहले जे मु तुम मानकर ऋण को केवे सुझी पारिबी नाही तेणु भगवान सब किसी भगवान दउचंती तथापि पत्र पुष्प फल तो हम टिके अर्पण कले ता द्वारा से माने हमें भगवान से खुशी जाउचंती जेमती बापा जदि छोट पिलार रिटर्न गिफ्ट किसी मिलुची बा तंग जन्मदिन से बहुत खुशी जाउचंती कारण से सेते भक्ति लव अटैचमेंट कर दउचंती तेणु आम जानी जिते दुर्योधन तो शांति भगवान जाते दुर्योधन जहाँ भी ऑफर करते
ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମୋର ଜଣେ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ କରିଥିଲେ ବି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା କେସେ ଜଣେ କିଛି ମାନେ ଭୋକ, ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଖାଇବ, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଡାକିଲେ ଖାଇବ, ଇନଭାଇଟ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୋର ତ ଭୋକ ନାହିଁ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ତୁମର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କାହିଁ ଖାଇବି। ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯଦି ଭୋକ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ୟାର ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଆତ୍ମା ନାମ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଅର୍ପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ଜଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ବିଦୁରାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ଅର୍ପଣ କରିବି। ସେ ତାର ପାଚିଲା କଦଳୀ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ କଦଳୀର ଚୋପା କାଢିକି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଭୁଲରେ ଚୋପାଟା ଭଗବାନ ଦେଇଦେଇକି କଦଳୀଟାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ବିଦୁର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ କଣ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ସାଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କଦଳୀ ଚୋପାକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ୟାର କା ଭିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ପ୍ରେମ କା ଭିକାରୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭିକାରୀ, ସେ ଭଗବାନ କୋଉ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତିରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତେଣୁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁ ଆସ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ସାରଥି ହେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ବି ଭକ୍ତ ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ବିକମ୍ ଦି ଚ୍ୟାରିଅଟ ଡ୍ରାଇଭର। ତ ଚ୍ୟାରିଅଟ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କେମିତି, ସେତେବେଳେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଏତେ ବହୁତ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦି ହାତରେ ଧନୁ ବା ତୀର ଥିବ, ତ ସେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇପାରିବେନି କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ରଥକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଲେଫ୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବେ। ଯଦି ରାଇଟ କାନ୍ଧ ରଖିବେ ତାହେଲେ ରାଇଟ ଆଡକୁ ଯିବେ, ମଝିରେ ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ସିଧା ଯିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଟା ସେବା ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଟେଟ କରୁଛି ବୋଲି, ବଟ୍ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି କି ମୋର ଯୋଉ ଭକ୍ତର ମୁଁ କିଛି ଟିକେ ସେବା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଚାହେଁନି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଛି, ଯେତିକି କରିଛି ସେ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ ଆକାର ଦେଖନ୍ତି। ଯେମିତି ପୁତନା ରାକ୍ଷସକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଭାବିଲେନି ଯେ ମତେ ପୁତନା ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ପୁତନା ମତେ ମା ରୂପରେ ସ୍ତନପାନ କରାଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ପୁତନାଙ୍କର ଯୋଉ ବଦଗୁଣକୁ ନ ଦେଖିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧାତ୍ରୀ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। ପୁତନା କଣ ଖାଉଥିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ସେ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ମା ହିସାବରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀର, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ନେଲେନି। ଭଗବାନ ସାରଗ୍ରାହୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ଏସେନ୍ସ ଭଲ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଆମର କୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ତା ବି ଯଦି ଭଲ କି ଟିକେ ଆମେ ସେବା ଟିକେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଭୀଷ୍ମ ହ୍ୱାଇଲ ହି ୱାଜ ଅନ୍ ଏରୋ ବେଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସରସଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶରୀତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ହଉଛି, ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ମୋର ସେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ ଥିଲା, ସେ ସରସଜାରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବି ସକାଳେ ବସି କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କିଛି କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳେ। ତେଣୁ ସିଏ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ଆପଣ ପୁଣି କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତ ଭୀଷ୍ମଦେବକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କାରଣ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରସଜ୍ଜା ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ମତେ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାଧବମ ହୃଦୟ ମହ୍ୟମ ସାଧୁନ ହୃଦୟ ତ୍ୱହମ ମଦନ ତେନ ଜାନାତି। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧୁ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସାଧୁ ହୃଦୟ
ये होचंदे भगवान को ग्रेटिट्यूड्स जेमती आम द्रौपदी को केस जानी द्रौपदी जितेबले भगवान तांकर जो ये जितेबले से भगवान जितेबले तांकर सुदर्शन चक्र रे चक्र द्वारा जितेबले हाथ टिके कटि जाइतिला जितेबले से शिशुपाल को बध करथिले तो सेतेबले लीला हिसाब रे तो सेतेबले तांकर अंगूठी टिके रक्त बाहरतिला लीला हिसाब से रक्त बाहरला सेतेबले भगवान से जो द्रौपदी संग संगे पाट वस्त्र रु खंडे चिरिकी संग संगे वेट न करी संग संगे भगवान को जाकि से बांधी देते अंगुल तो भगवान कौन कले भगवान ग्रेटिट्यूड अच्छी देखु भगवान पूरा निजे वस्त्र हो गले मान वस्त्र हिसाब से आसिकी वस्त्र रूप से कंटिन्यूअसली अनलिमिटेड वस्त्र दान देदेले दुशासन जिते चेष्टा कले भी लग्न करने से करें ना तो भगवान टिके नाकरू देते से वस्त्र खंडिया टिके तो से कहूँ जो मैंने भगवान को वस्त्र दान कर भी तार के वस्त्र के अभाव रही भगवान के अन्नदान कर भगवान को अर्पण किसी कर घरे के प्रसाद के अभाव रही तो भगवान को जो भोग लगे दी अर्पण कला से घरे तार अन्नर अभाव के रही तो से भगवान से भाया खबर पाई क्लास तो वंस तो भगवान से भाया लॉर्ड कृष्ण हेड जो हाथ में खंडिया होता से भाया गुरु असेंबली भगवान अनलिमिटेड वस्त्र दान करके द्रौपदी को लज्जा निवारण करते तो ये केते रही भगवान निजे आसी गजेंद्र को उद्धार कले से केवल थरे हरि जे आसी मत कृपा कर उद्धार करंतु से आसला गोटे पद्म फूल टी उठे देते टेकी भगवान को आसला तेणु पत्र पुष्प फल स्मॉल ये पानी आम मुंदे भगवान को देदेले भक्ति सहित भगवान प्रति माने रेस्पेक्ट करुँच सब देखिपर भगवान देखो सुदामा विप्र फ्रेंड है कले तेणु सी आसला बेलू गोटे जो कंटा फंटा बाजी निजे से सब कंटा गुट सब काढ़िले धोइले निजे पादधूत करले पादधूत पानी को चरणामृत भाव पाइले राणी मान समस्त तुम मैंने पाओ तो मुंडे छिंची ये कर तेणु सुदामा विप्र कौन नहीं आसते तो सी तो कहले खाली हाथ जावा कथा ना तेणु पत्नी घर किसी नाला तो सी जो खुद कणिका को पड़ोशी पाखु मागी आनी भाजिकी से देते जो बांधिया भी जो कपड़ा से भी सब बहुत मैला था धोइले पिंधती तो से भाया सिचुएसन से थे तो सी आसिले भगवान तो से जान तुम्हें निश्चय किसी मो आनी बोली तो ये होती भक्त भगवान को किसी ना किसी भक्ति सहित नहीं आसे कि सी भावे मु कौन भगवान को एत बड़े व्यक्ति को मुझे कौन देवी किंतु जेहेतु जत्किंचित मो पाखे अच्छी मुझे भक्ति सहित अर्पण करी कि इच्छा थे भी सी माने बहुत संकोच बहुत करुले अर्पण कर ना ये जिनस को किंतु भगवान छड़े पाखु जो गोटे मुठा पाईदे से सेकेंड मुठा पाई रुक्मिणी ना कौन है ना बर्तमान जदि आप गोटे मुठा पाईदे बर्तमान जहाँ जहाँ धन संपत्ति सबकि जहाँ थी सी सब होगा बर्तमान सेकेंड मुठा पाइले माने बर्तमान मुझे से हाथ धरी पकाले जदि सुदामा चाहू ना सब जिन बर्तमान से गला बेलू सुदामा घरे पहुंचा बेलू घर चिन्ह पारे ना ये भाया कौन शौचिया पैलेस कि भक्ति जो थिला पैलेस रही भी जहाँ थिला से किसी फरक ना कुड़िया जहाँ पैलेस से पत्नी को से चिन्ह पारे भाया सिचुएसन रे भगवान मात्र कौन नहीं पाखु ना खुद कणिका टिके नहीं तो भगवान ता बदले कौन दौरान तेणु ये भाया व्यक्ति कृपाणु ग्रेटिट्यूड सोर्सन आउ किए रही भगवान छड़ा जमी जो कृष्ण छोट होते जो फल बिकाली माँ आसुले से फल बिकिकी बाकियापाई से कृष्ण घर झरका भितर डाकुंट सी आसला सी कौन देवे प्रति बदल किसी आने पड़ो तो सी किसी धान शस्य नहीं दवापाई फल बदल एवं से जो शस्य दौरान से शस्य जाऊ जाऊ छोट हाथ सब पड़ जाऊँगी पहुंचला बेलू बहुत किसी माने बहुत कम किसी रोना से केस बर्तमान भगवान दे सारा ये किंतु पाइबा किसी आग्रह नाला कि भगवान को सब फल दे
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୋକେଇଟା ନେଇକି ଗଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଟୋକେଇରେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ନଥିଲା, ସେ ପୁରା ଯେତିକି ଟୋକେଇ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଣିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୁଏଲ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତିକି ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଯେ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଇଏ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କର ପଛରେ ଧାବମାନ ହେଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସେମାନେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସୁଦର୍ଶନ। ତ ସେ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ମନା କଲେ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୋର ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ବି ମନା କରିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ବି କହିଲେ ଯଦିବା ଚକ୍ର ମୋର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପାୱାର ନାହିଁ ଏଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି, ସେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଇକି ସେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ସେସବୁ ଜାଗାରୁ, ସେତେବେଳେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ 1000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେତିକି ବର୍ଷ ପାଣି ପିଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆଉ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ସେଇ କେସରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସାଧୁର ହୃଦୟରେ ମୁଇଁ ଥାଏ, ମୋ ହୃଦୟରେ ସାଧୁ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃପା ଇଏ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପୁରୀରେ ରୁହ, ରହିଲେ ମୁଁ ତମର ଖବରଟା ସବୁବେଳେ ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଯୋଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ନବଦ୍ୱୀପରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚତୁର୍ମାସରେ ଆସନ୍ତି ପୁରୀକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଚତୁର୍ମାସରେ ଲାଷ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ମାସ ସରିଲା ପରେ ସେ ଫେରନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଅଠରନଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଠରନଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ୟାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣୁଛ ବା ମୋ ପାଇଁ ମତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ 4 ମାସ ରହୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଶରୀରଟା ଅଛି, ଆଉ ଶରୀରଟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇ ପାରିବି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ତ କରିବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଆମେ ଶରୀର ଦେବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନରେ ଆସି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଲୀଳା କରି ଦେଖେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି। ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ପୂଜାରୀ, ହେଡ୍ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ଇଏରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ କୃପା ପରବଶ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅମୋଘ। କିନ୍ତୁ ଅମୋଘ ସବୁବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଅମୋଘ, ଯିଏକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏତିକି କାହିଁ ଖାଉଛ, ଏସବୁ କରୁଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ସେ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଫ କରନ୍ତି। ତ ଦିନେ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିସାବରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛ 56 ଭୋଗ ଏତେ ଥର ଖାଉଛ, ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁ ଖାଇବନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୃପା ପରବଶ ସେ ହସନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଢିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଅ ଆଉ ଟିକେ ଖାଅ ପ୍ୟାରରେ କୁହନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଅମୋଘ ସେଦିନ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଅମୋଘ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଆସିପାରେ, ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଚେନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅମୋଘ ଆସି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ
हाँ सन्यासी एते प्रसाद पाउछ से समय चैतन्य किसी कहना किंतु अमक आसी पहुंचे बहुत खराब लगला जे मु जने गेस्ट को इनवाइट करिछि हाँ से गेस्ट भगवान स्वयं एवं मु प्रसाद देला बेलू एमती मोर जो आसी कहीदेला एटा बहुत अपराध हो गला तो संगे संगे सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुख प्रकाश करले एवं अमोघ को जो अभिशाप देइछन्ति जे मो कन्या पुत्री से ये जाऊ माने तार हजबैंड मरीज तो से भाया सी अभिशाप देउछन्ति जे से भाया अभिशाप देदेले तेणु शरीर संगे संगे अमोघर शरीर खराब हो गला गोटे ज्वर आसला डिजीज टाइप होगा जहाँफल कि सी शरीर बहुत खराब है तो यही कथार जानी पारे जिते चैतन्य प्रभु से दिन तो मैंने कई प्रसाद पाइले दुखरे सर्वभट्टाचार्य स्त्री प्रसाद पाई ना कि एपटे अमोघर शरीर खराब हो जाए तो सी संगे संगे गोपीनाथ आचार्य खबर दिखती सर्व माने चैतन्य प्रभु को चैतन्य प्रभु संगे संगे अमोघ घर को जाती आलिंगन करती कृष्ण प्रेम दिखती सीटा केवल से सर्व भट्टाचार्य भक्त थिले बोली भक्तर ज्वाई थिले बोली से उद्धार कले भक्त प्रति ग्राटिट्यूड से कह भक्तर जदि जड़े घरे कुकुरटा भी थाए ताहले भगवान भी कृपा करते भक्तर जे रिलेटिव हो कुकुरटा भी होता भगवान कृपा कर दौरान जमी आम शिवानंद सेन केस देखा शिवानंद सेन जो एडवांस पार्टी चतुर्मास पुरी आसुले गोटे कुकुर पछे पछे आसला तो से कुकुरटा जो जलेश्वर पाखे सुवर्णरेखा नदी में आमर ये नाला बंद हो नाला रास्ता पूरा क्रॉस करने से नौका क्रॉस करा पड़ूला से ब्रिज हो नाला तो से जो नौका नाविक मना करदेला समस्त जी पैसा ये 3 गुण पैसा देवे कहले तथापि सी कहले ना तो सी देखले भक्त को संगे सी आसुची सब से शिवानंद सेन बहुत चाहूते सहित पूरी नहीं जावाई तो से मना जेतु कहले कुकुर को मु नौकार नेबी ना तो से कुकुर सेपट रहीगला किंतु एमाने पहुंचु पहुंचु जाई जो चेतनापुर पहुंचले से देखला से कुकुर ऑलरेडी से पहुंच जाइए ऑलरेडी इठी रही तो से पहुंची गला केमती एवं से गला पर देखले सेम कुकुरटा चेतनापुर गोटे नड़िया खाऊले नड़िया खाई निजे प्राप्त हो प्रसाद हिसाब से दौले सी पाई खुशी होते सी कहते हरे कृष्ण कर से हरे कृष्ण करुला बर्तमान समस्ते पहुंचला देखले जे से कुकुर चतुर्धा माने चारटा हाथ विष्णु रूप होगी से भगवत को कहले तो केवल शिवानंद सेन डिजायर थिला जे मोर सांगे आसूची कुकुरटा भगवान पाखे केमती पहुंचो इच्छा माध्यम भगवान ग्रहण करके भगवत को पहुंचे देले तो ये होती तेणु से कह जाए आम तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो पाछे पाछे तो आम होती आम तो कुकुर ओहे वैष्णव ठाकुर तेणु आम भगवान भक्तर जदि आम कुकुर हो पार ताहले कि आम भगवान भक्त मान कृपा प्राप्त होगा भगवान को कृपा प्राप्त हेले भगवान भी कृपा प्राप्त आम हो पार तो ये चैतन्य प्रभुकर जेहेतु सर्वभट्टाचार्य अमोघ रिलेसन चैतन्य कृपा कले कृष्ण हृदय सब कलमश दूर हो गला से कृष्ण प्राप्त होकर हरिनाम करने आरंभ कले तो ये होती भगवान कृतज्ञता जे मोर भक्त से कौन करें सेमती जेहेतु हरिदास ठाकुर से कहे हरिदास ठाकुर जेहेतु जवन कूल जन्म होते जदि बा सी नामाचार्य भगवान चैतन्य प्रभु स्वयं देते हरिनाम जे कर सी पुणी जवन कौन तो से 152 माला डेली करते किंतु चैतन्य जेहेतु अन्य मान लोक को शिक्षा देवाई एवं हरिदास ठाकुर निजक एत छोट मन करते से केबे भी ये बड़दाण्ड जावाक चाहू नथिले से सब सिद्ध बकुल रोते भगवान नीलचक्र बाना को दर्शन करते किंतु स्वयं भगवान चैतन्य प्रभु से जगन्नाथ जी कि सबुदिन पाक आसते दर्शन देवाई महाप्रसाद आनी दौले दर्शन दौले भगवान स्वयं आसी दर्शन होते ये जदि जगन्नाथ दर्शन कर जाऊे किंतु भगवान स्वयं जगन्नाथ चैतन्य प्रभु रूप में आसुले दर्शन होते कृपा महाप्रसाद को दौले आम जानी जो हरिदास ठाकुर परित्याग करते इच्छा था आगुरी मुझे चैतन्य प्रभु प्रार्थना करते प्रभु आप कृपा करूँ मुझे परित्याग करी आपन को दर्शन करी मुखमंडल को दर्शन करी परित्याग करी
ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ନିଜ କୋଳରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଖିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ତାଙ୍କର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ସେ ଶରୀର ନାମ ହେଇଥିଲା ମହୋଦଧି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପର୍ସନଟା ମହାଦଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ତ ଏଇଭଳିଆ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସବୁ କରିକି ତାକୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁ ଭିକ୍ଷା କରିକି ସେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବଧ କରିସାରିଲେ କେହି ତ ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫୁଲମାଳ ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା ଭଗବାନ ନିଜେ କଣ କଲେ କେହି ଫୁଲମାଳ ଦେବା ଆଗରୁ ସେ କହିଲେ ମତେ କେହି ଫୁଲମାଳ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଆଣିକି ନିଜେ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସମସ୍ତେ ଡରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବି ଯାଇପାରିଲେନି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଜୀ ସବୁ ଡରିଲେ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେ ମାଳଟା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କଣ ଆଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କୁହ ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ବଣିକ ନା କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମୁଁ ଆପଣ ସେବକ ମୁଁ ଆପଣ ସେବା କରିବି ସେବା ପ୍ରତିବଦଳ ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେବା ବଦଳରେ କିଛି ନା କିଛି ମାଗି ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେବା ବଦଳରେ କଣ ମାଗିବା ଦରକାର ଅଧିକ ସେବା ତେଣୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ମନୋଭାବ ହବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ସେବା ବଦଳରେ ମତେ ଅଧିକ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବଣିକ ନୁହେଁ ମୁଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବିଜନେସ କରିପାରିବିନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣ ସେବା ଖାଲି କରିବି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ନାହିଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଯୋଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ କି ସବୁଦିନ ସେଇ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା କରେ ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତଥାପି ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କୁହ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ସେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା କଣ ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧୀ ତେଣୁ କୃପା କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତମର ବାପା ଅଲରେଡି ପିଓର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଟଚ୍ ଜଣେ ଆସିଗଲା ସେ ପିଓର ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ଅଲରେଡି ପାଇସାରିଛି ଖାଲି ତମ ବାପା ନୁହେଁ 3x7 21 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତର 21 ପୁରୁଷ 3x7 କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସାଇଡରୁ 7 ପୁରୁଷ ଉପରକୁ ମାଙ୍କର ସାଇଡରୁ 7 ପୁରୁଷ ଉପରକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଇଡରୁ 7 ପୁରୁଷ ଉପରକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଲେ 3x7 21 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ବାପା ବି ବିରୋଧୀ ଥିବେ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ କଣ ବି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି ଏ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖେଇବାର ଷୋଡ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୃତଜ୍ଞତା ଥିଲା ଷୋଡ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଏବଂ ମାନେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସବୁ ଲେଖ ବହି ଏବଂ ତାକୁ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କର ଏମାନେ ସବୁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ନଥିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସାରସ୍ୱତ ଫ୍ୟାମିଲିର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଡିନାରୀ ନୁହେଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ହାଇ କ୍ଲାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ନୱାବ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମର ରୁଲରେ ଅଛି ତା ସେବା କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସେ ମୁସଲିମ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଧନୀ ଘରେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ କେହି କମ ନଥିଲେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଣ୍ଡ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି କୌପିନ ଆଉ କମଣ୍ଡଳ ଧରିକି
ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି କୃତଜ୍ଞତା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝାଡି ଖଣ୍ଡେ ସେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ପାଣି ସବୁ ପିଇଥିଲେ ବା ଯୋଉ ପାଣି ସବୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ କିଛି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟପ୍ରଭୁ ଦେଖା କଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯଦି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ରଖିବିନି, ଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିକି ଝାସ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରେ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତେଣୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦେହରୁ ପୂଜ ବାହାରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ମତେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟପ୍ରଭୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏଇ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହେଇଗଲି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ୟୁରି ହେଇଗଲି ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ କେସରେ ବି ଚୈତନ୍ୟପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ବି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ସିଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଯୋଉ ଇଏ କରିବାର ଥିଲା, ଲୋନ କିଛି ବା କିଛି କର ଦବାର ଥିଲା, ସେ କର ଗୁଡାକ ସେ ନିଜେ ଲୁଚେଇ କିଛି ୟୁଜ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମାଫ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପାଇଲା, ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜା ତାକୁ ଜାଣି ପାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଫ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ଯେ ଯଦି କି ଭାଇ ହେଇଥିବ ବା ସମ୍ପର୍କ ହେଇଥିବ ସେ ଭୁଲ ବି କରୁଥିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଲର୍ଡ ରାମ ଗେଭ୍ ଲଙ୍କା ଟୁ ବିଭୀଷଣ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ବିଭୀଷଣ ଆସୁ ଆସୁ କେବଳ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ଇଭେନ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଜାସୁସ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର, ତଥାପି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯଦି ସେ ମୋର ପାଖରେ ଥରେ ବି ଜଣେ ଆସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଥରେ ମାତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସେ ମୋର ଶରଣାଗତ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ମୋର ଏଟା ହଉଛି ବ୍ରତ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଯଦି ସେ ରାବଣ ଯଦି ଆସେ ଏତେ ଭୁଲ କଲା ପରେ ବି ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କହିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ସେ ସେବେଠୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ, ସେ ଆସିବା ପ୍ରଥମଠୁ ଦେଖେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ଯିବେ ଲଙ୍କେଶ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଥିଲେ। କିସ୍କିନ୍ଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ବାଳି। ତେଣୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ବେଳୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବାଳିକୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବି ଅନ୍ୟାୟ ରୂପରେ ବି ବଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଥିରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଚତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ସେମାନେ 4 ମାସ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କର ସେ ମୌଜ ମଜରେ ସେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମନରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଥିଲା। ସେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ତମେ ଏବେ ତମେ ଦିଆ ହେଇଥିବା ତମେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାକୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ତାଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଖରାପ ମନୋଭାବ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସବରୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବରୀ କଣ କରିଥିଲେ? ତ ସବରୀ ଜଣେ ଏତେ ନିଚ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ତାଙ୍କର ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସମୟରେ 7 ବର୍ଷ ସମୟରେ ବାହାଘର ହବା ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡା ଜୀବର ହତ୍ୟା ହବ ମୋ ବାହାଘରରେ। ସେ ରାତାରାତି ସେ ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୋଉଠି ଋଷି ରହୁଥିଲେ ମାତଙ୍ଗ ମୁନି, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ସେବାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ମାତଙ୍ଗ ମୁନି ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇଠି ରହି ସେବା କର, ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ କର, ଯେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲର୍ଡ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ 7 ରୁ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ବିଛେଇ ରଖୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତା ପାଖରେ ସରୋବର ଥିଲା ତାକୁ ପମ୍ପା ସରୋବର କୁହନ୍ତି। ପମ୍ପା ସରୋବରରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସେଠି ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲୁ। ପମ୍ପା ସରୋବରରେ ଏଇ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ପମ୍ପା ସରୋବରରେ ଇଏ ଯୋଉ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଯୋଉମାନେ ଋଷି ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ପାଣି ସେଇଠୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ସବରୀ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସବରୀ ସେ ପାଣି ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ବି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
गोटे टेकाटे मार देथिले तो तांकर माने गोड़ से क्षत होइतला से क्षत होइगला परे से जो रक्त बाहितला से रक्त रे ए पंपा सरोवरटा पूरा नाली होइगला रक्ताक्त होइगला त से पानी आ पीवा पे उपयोगी रहिला नाही तो जत्ते चेष्टा कले भी समस्त चेष्टा कले किंतु माने जे ताकू भाबिले जे ये जो पंपा सरोवरटा को केमते पुनी ओरिजिनल पोजीशन आसीबो तो से माने कहले जे जत्ते चेष्टा कले किछि हलानी तो भगवान को से पहले पाखापाखि थे कहले भगवान को डाकिले समस्त कहले भगवान अच्छा रामचंद्र अच्छा लक्ष्मण अच्छा तो आम इनभाइट करिया पाद जब धुआ ताले हूँ ये पानी चेंज हो भगवान आसी भी पाद धोया को चेष्टा कले से पानी के रक्ताक्त पानी के नॉर्मल हलानी समस्त पचारे ये कंडीशन कहीं से सबरी तेणु सबरी को पुणी डकागला जो सबरी ये पुणी से चेंज है तो सबरी आसिकी भगवान को कौन दौले ना माने बेर बरकोली से भाया से मीठा मीठा कोटा हम निजे टेस्ट करिकी भगवान को दौले भगवान एत बड़े व्यक्ति जे कि भक्ति को सबरी को कृतार्थ करने प्रति ग्रटिट्यूड रही तेणु से आसिक ये सब जिन से कृतार्थ कले तेणु ये कह गोटे जिन सैड पॉइंट भक्ति शशि ठाकुर महाराज कहती आम भगवान को दर्शन करने जी व्याकुल नहबा जदि आम भगवान को सेवा एमती करवा भगवान आसी आमको दर्शन देवाई व्याकुल हे तेणु सबरी भगवान को से सेवा करुले सबुदिन से जगार फूल सफा करवा फूल करवा माल बनवा ये सब करके से रास्ता को पूरा भगवान आसवे बोली अनेक रही था आम सेमती सेवा करवा दरकार आम भगवान को दर्शन करने आग्रह जी आग्रह न हवा दरकार भगवान को एति सेवा करवा दरकार भगवान आसी आमको दर्शन देवे से भाया हवा दरकार तेणु से कह जाए जड़े जब स्कूल टीचर सी जब भगवान प्रेसिडेंट को देखा करने चाहे प्रेसिडेंट को देखा कर पारे कि सी भल कि टीचर पढ़ेब से आदर्श टीचर हम रिवार्ड मिल आवार्ड मिल जनवरी 26 प्रेसिडेंट डाक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में आवार्ड दौरान दर्शन देवा सहित आवार्ड दिखाते सेमती आमर कर्तव्य कर्म आम भगवान सेवा सिंसियरली करथिबा भगवान आमको आसी निजे स्वयं दर्शन देवे आम से चेष्टा करा कथा भगवान को सेवा आम सीरियसली सिंसियरली केमती करवा बामन देव बलि महाराज को बलि महाराज तीन पाद देवाई शुक्राचार्य भी मन कर मना करते कहीं ना से चाहते ये तो विष्णु आसछन्ति छल करके सब नहीं जीवे मोर जो पुरोहित रही मोर पुरोहित जो पावना सब पाइपर नहीं से बलि महाराज को से मना करते तो प्रतिज्ञा करने किंतु सी प्रतिज्ञा करते जो बामन देव को से तीन पाद देते दी पाद देला थर्ड पाद रखा जगह ना से बलि महाराज से कहते मो मुंड पाद को स्थापन करूँ से पाद पद्म मुंड स्थापन करते बर्तमान बलि महाराज सबकि हरइले स्वर्ग त्रिलोक पूरा तीन ब्रह्मांड से हर बर्तमान किंतु भगवान को कौन कले से भगवान देव किंतु गोटे काम कले तुमको मुझे सुतल प्लानेट रे राजा करदेवी जोटा कि इंद्र को ठारू भी बहुत से जगहटा से भाया अच्छी जो माने से जगह इंद्र को भी ऐश्वर्य ठारू बेसी ऐश्वर्य रही यही मनंतर पर तो नेक्स्ट मनंतर तुम इंद्र हम से खाली कलेनि तुम्हें जेतु से प्लानेट रहिबो मु तुम पाखे द्वारपाल रही तुम सबुदिन मत दर्शन कर भगवान से प्लानेट को गार्डिंग कर गार्ड रही बलि महाराज कौन से किसी नाला सबकि भगवान किंतु जेहेतु सी समर्पण करदे तो से भगवान को पुणी फेरई देते भगवान ता बदल निजे कहले मुझे ऋण केम सुझी भाविले गोटे घर जा गाड़ी गार्ड हो छिड़ाई माने भगवान ये कृपालु से गार्ड हो रही सबुदिन दर्शन भी देले तो ये भाया हूँ दर्शन माने आम पाइबापी व्याकुल ना कि भगवान जाए दर्शन देले सबुदिन जो दर्शन कर चैतन्य प्रभु को भगवान चैतन्य निजे सबुदिन जाइए हरिदास ठाकुर दर्शन दौले सेमती बलि महाराज पाखे से सुतल प्लानेट रे डोर कीपर हो रही ये होती बामन देव भगवान विष्णुकर प्रति बलि महाराज प्रति यह हूँ कृतज्ञता ज्ञापन आम देखिए आम स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपाद प्रति आमर कौन प्रभुपाद गुरुदेव प्रति केमती कृतज्ञता ज्ञापन कर बहुत किसी कर जस्ट एग्जांपल शिला प्रभुपाद घर द्वार छाड़िले छाड़ी माने गुरुदेव कथा को स्मरण करी से आम आसिकी वेस्टर्न कंट्री प्रचार कले जहाँफल कि आज आम ये भक्ति मार्ग आसी पार्लु तो शिला प्रभुपाद जब फैमिली सब छाड़ी जदि भक्ति प्रचार न गुरुदेव कथा न मानी था आज आम कौन से पारि चैतन्य प्रभु कृपारू भगवान जो भक्ति ठाकुर कृपारू
ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଭଳିଆ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଥିଲା ବୋଲି ଏଇ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିଥର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ଜଳଦୂତରେ, ତଥାପି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ବି ହତାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହତାଶ ହେଲେ ବି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ରିମେମ୍ବର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି, ମତେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଯଦି ଆଣିଛ ତୁମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ଆଣିଛ। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବୋଷ୍ଟନ ସହରରେ ବା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯାଇକି ଜଳତ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାର୍କିନେ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତା ମାନେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନିଆଛ ଯଦି ପ୍ରଭୁ আমায় ନାଚତେ ନାଚାୟ ନାଚାଅ ପ୍ରଭୁ ନାଚାଅ ସେ ମତେ କାଷ୍ଠର ପୁତଳି ଯଥା ନାଚାଅ ସମତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଠର ପୁତଳି ଭରିଆ ନଚାଅ, ମୋର କିଛି ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆପଣ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣ ମତେ ଲଗେଇବେ ସେଭଳିଆ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଣ ରିଟର୍ନ ଦେଲେ? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏସବୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆମ 108 ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେ କରିପାରିଲେ। ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଖାଲି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ ପାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ରିଟର୍ନରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୋଜିସନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ସେବାରେ ଏନଗେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପାରେ ସେ ହେଇପାରୁଛି। ଭକ୍ତି ସାର ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେବର ବା ଜଣେ ପଡୋଶୀକୁ ଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 200 ଗ୍ୟାଲନ ବ୍ଲଡ ଦେବା ଦରକାର। 200 ଗ୍ୟାଲନ ବ୍ଲଡ ମିନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ଲିଟର ହବ କି ବେଶୀ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶରୀରରେ ମାତ୍ର 5 ରୁ 7 ଲିଟର ବ୍ଲଡ ଥାଏ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ କେତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ? କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଶୈଶବ ଠାକୁର କହିଲେ 200 ଗ୍ୟାଲନ ବ୍ଲଡ ଦବ ପ୍ରତି ତୁମର ନେବର ପ୍ରତି, କେତେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ କେସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଇଏ ମିଶିକି ଯାଉ ତୁମେ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କର, ଯେତେବେଳେ ସେ କୃପା କଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ଆଗରୁ ନାହିଁ। ସେ ଗଲା ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ ମିଶିକି ଏବଂ ଯାଇକି ଯଦି ଘରେ ଯାଇ ଡୋରକୁ ଖଟଖଟ କରନ୍ତି, ଘରୁ ଯଦି ଡୋର ଖୋଲିଲା ପରେ ଯିଏ ଯଦି ଯାହା କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଆପଣ କୃପା କରିକି ଥରେ ମାତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇଏ ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହରିନାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଥରେ ମାତ୍ର ହରିନାମ କର, ଆଉ କର ନ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ସବୁ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ବଟ୍ ଏନିୱେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବା ଚେତନା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ହିସାବରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କେମିତି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ନିଜ ଲାଇଫରେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ଯାଇକି ଯଦି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଘର ଘର ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଠକ ଠକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଥରେ ମାତ୍ର ହରିନାମ କର। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବଳରାମ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ told in one of his lecture to his disciples, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଥିଲା ଯୋଉ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ଯୋଉ ତୁମକୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ତୁମକୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସେବା ଅଛି ସେ ସେବାରେ ତୁମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମାନେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଦେବର ସେବା ତୁମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ, ତ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ମାନେ ମନୋଭାବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ପୋଜିସନ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି ମାନେ your servant। ତ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି they don't think that they are spiritual master but they think that is servant of the spiritual master, they serve their disciples। ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଗୁରୁଦେବ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ସେବା ତୁମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। So their mood is to serve their disciples। ଗୁରୁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗୁରୁ, ଦିଆର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ସେ ସେବା କରନ୍ତି। They never think that the disciple is my property। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମୋର ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି, but they are indebted towards him। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବ କୃପାରୁ ଅଜ୍ଞାନ ତିମ୍ରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଲାକୟା
चक्षुर्जयनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेणु आमे से भला गुरुଙ୍କର कृपाରୁ ଆଜି तत्किंचित आज आमे जति भगवान विषय किछि श्रवण करि पारुचंती एटा तांकर अशेष कृपा एवं आमर किछि योग्यता नाही सितरे। We should be very much grateful to everybody and especially more grateful to the devotees भक्तों प्रति who have brought us closer to Guru Krishna जो माने हमको भक्ति मार्ग रे टिके ना टिके हेल्प करचंती सब दिन आमे तांको प्रति कृतज्ञता ज्ञान पर करिया दरकार सब दिन तांको विशेष चिंता करिया दरकार एवं से माने खाली भक्त ने समस्त करिया दरकार किंतु जे माने भक्त माने हमको हम लाइफ रे हेल्प करचंती भक्ति मार्ग रे सब दिन आमे तांको स्मरण करिया दरकार ता प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिया दरकार। So we should be grateful to our spiritual master, the Parampara and all the devotees. किंतु ए जो ग्रेटिट्यूड को केमती हम ग्रहण करिबा सरलता ही वैष्णवता जे सरल ही परियो से वैष्णव से ही ग्रेटिट्यूड ता पाखरे थाए जे सरल ने कॉम्प्लिकेटेड पर्सन से सबल कृतज्ञता को भाबे आउरी मते किछ दरकार थिला जे लोक मते किछि करि नाही जस्ट उल्टा वन इज मोर ग्रेटफुल इफ इज सिंपल फॉर दोज हु आर नॉट सिंपल इट इज डिफिकल्ट टू बी ग्रेटफुल तनो हम्बल होआ पड़े सिंपल बा हम्बल तो हमको जदी दैन्यता थिबो ताले हम ग्रेटिट्यूड बढ़िबो एवं ग्रेटिट्यूड डिसाइपल रे कोन किमती अब माने जन प्रति ग्रेटिट्यूड बा कृतज्ञता किमती आसीबो ना जदी से नॉन एनवियस जदी ईर्ष्यालु न होइथिबो जदी ईर्ष्या थिबो ताले से अन्यर किछ भलो गुण देखि परिबो नाही तो सेहि पई हमें सबले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करिया दरकार कृतज्ञता। तो भगवान इदम तुते गिहता तणु वर्तमान समय हे लानी हरे कृष्ण तो हमें एबे एक स्टॉप करिया ना कंटिन्यू करिया समय 1 आवर हे गला आगोटे क्लास करिया प्रभु ओ आगामी क्लास करिया आज्ञा ओके थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर कृतज्ञता हम कई पतित मान प्रति बहुत रही प्रभु जी आम मैंने आपन बहुत किसी श्रवण कलु तो ये आमको संग देवे निश्चित भाव तो आपनकर ए सब कृतज्ञता आमे आमे आपन कृतज्ञ जे आपन हमको सेवा किछ लगाउचंती कारण गुरुदेव को कृपारू हमर योग्यता किछ नाही बट ये जति हमें कृतज्ञता विषय में शुणिबा आम मन रे से माने कृतज्ञता ज्ञापन करिया पे आसीओ प्रैक्टिस करिया पड़े से पे गोटे रिग्रेट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिया पे हमें लिखिया कदम सर कोन सब बळे सब दिन संध्या रे सोइला आगु आज दिन रे हमें कोन को पाइलु भगवान कृपारू बा ता माध्यम कोन पाइलु सब लिखिया दरकार ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द practical application how we can increase our gratitude. हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु आज्ञा प्रणाम प्रभु प्रभु जिज्ञासा प्रभु आज्ञा प्रभु प्रभु महाभारत रे द्रोणाचार्य आउ हमर पितामह भीष्म एमाने बहुत धार्मिक थिले एवं समस्तक ऊपरे आध्यात्मिक स्तर समस्त ऊपर तेणु धर्मपरायण लोक दुर्योधन पट कहीं प्रभु भीष्मदेव प्रतिज्ञा कहते जे राजा हम मुझे सपक्ष रखी रही बोली बापा को से देइथिले से भलिया जे वार्ड देइथिले जे राज्य को मु रक्षा करिया पड़ियो जे राजा थियो जे ता कथा अनुसार ताकू मु ता साइड रे मु रही बोली द्रोणाचार्य एपई हेतिले जे से माने दुर्योधनकर बा धृतराष्ट्रकर या होतबा लक्ष्मी बा तांको द्वारा से पालित होतले से पई तांकर भी कृतज्ञता थिला देखंतु से माने जानिथिले कोटा ठीक कोटा भूल बोली किंतु एटा मोरालिटी ग्राउंड से करथिले माने मोरालिटी ऊपर को धर्म भक्ति अलगा ता ऊपर को टिके तथापि एटा रोल गोटे प्ले करथिला आ गोटे कारण था भीष्मदेव भगवान चाहते जे मु फाइट करी अपोजिट पार्टी रे जने थिवा दरकार जे भगवान युद्ध करिवे से भला कि युद्ध वीर युद्ध थांती बा अपोजिट साइड रे जने के नथिले तांको भल लागियो तेणु ये युद्ध रे यदि भीष्मदेव तासे अर्जुन को साइड रे ताले अर्जुन को ग्लोरिफिकेशन ही न था तेणु अपोजिट साइड रे यदि स्ट्रांग रहउचंदी योद्धा ताले अर्जुन से भलिया योद्धा को किमती पार हेले कृष्ण कृपारू तेणु से पई सेटा केही से रोल ता चाहुनथले करिया पई जे मु भगवान कर बा भगवान कर से जानचंदी अर्जुन जो शुद्ध एमाने सब भक्त सब आ से पड़े दुर्योधन तो भक्त नुए तथापि तांग साइड न रहले मु देखंतु भीष्मदेव को कृपा करी भगवान
युद्ध समय भगवान से मुखमंडल सब दर्शन करते अर्जुन कौन पछे रोते भगवान को मुखपद्म को दर्शन कर पारे किंतु भीष्मदेव सामने रोते दर्शन करते से भीष्मदेव रोल करने किए कर तो जो अपोजिट रही युद्ध कर से भीष्मदेव कहले मुझे रोलटा करी तेणु भगवान को खुशी युद्ध कर माने भगवान को समकक्ष हवा दरकार ना पांडव समकक्ष कहीं न सब तो वन साइडेड युद्ध होमती जमती हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप आसिले भगवान से तो भगवान को द्वारपाल थे गोटे रोल थिला जे भगवान चाहूले जे मुझे जी लीला करने मोर अपोजिट जन से स्ट्रंग किए थी दरकार से स्ट्रंग किए हे भगवान को भक्त ही स्ट्रंग हो पारे आउ कहीं न स्ट्रंग से अपोजिट साइड से रुहति भगवान को वीर रसरे खुशी देवाई कारण भगवान सब चाहती कि मत सब खाली पूजा करू एवं मो विषय खाली बढ़िया बढ़िया कहू भगवान को भी गाड़ीटा भी भल लगे से जगन्नाथ भक्त मैंने तो भगवान को प्रेम से अन्य किसी गाड़ी भी दिखती से ग्रहण करती तेणु से भगवान को सब माने सब खाली पूजा अर्चना है सी भी चाहती मोर भी किसी मोर के दरकार मत फाइट करी मत से फाइटा किए कर से अपोजिट साइड जड़े सेमती भल भक्त थी से पावर दिखती से फाइट करती सेटा विभिन्न प्रकार कारण भीष्मदेव सब जानी एंड आउ गोटे से राज्य को सुरक्षा द्वारा जी राजा थी पार्टी रही द्रोणाचार्य भी सेमती पालित होते माने पाते से धन संपत्ति पाई द्वारा तो सी कले जमी कर्ण भी सेमती तो से अंगर राजा करदे तो सी भाई से कहले नहीं तुम्हें जेतु मत सुतपुत्र रु बंचे मत राजा कर तेणु मुझे तुम जीवन दे प्रथम जानी मो जीवन जीव किंतु तथापि से शिक्षा देवाई सब से दुई प्रकार शिक्षा अच्छी गोटे शिक्षा हूँ भगवान कथा अनुसार रही कौन मिले भगवान को अपोजिट कौन मिले तेणु दीटा शिक्षा भी दि जाऊँगी तेणु शिक्षा सब लीला चलती से लीला जड़े जड़े रोल कर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपणकर मोर जिज्ञासा अनुसार आपण आंसर देचन शांतिपूर्णी मुनि पाखे भगवान गुरु शिक्षा करथिले एवं गुरु शिक्षा करने उद्देश्य भगवान तो ऑन इन ऑल किंतु धर्म शिक्षा सब शिक्षा करथिले कारण आमर मानव को सब मानव जीव मान को सब शिक्षा देवा पाई सी शिक्षा ग्रहण करथिले तो आपण से दृष्टि रे बहुत बहुत धन्यवाद आपण को आमे आपण हमको मधुर रस पिले आज बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण गुरुदेव जहाँ कही श्रवण कर हरे कृष्ण प्रभु जी आज टॉपिक रे जो ग्रेटिट्यूड इज द सीड ऑफ लव आपण बहुत सुंदर भाव में करिसेंती एवं आम मान को पतित मान को बहुत कृतज्ञता करिसेंती तेणु आपण श्री चरण रे अनेक अनेक कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी एमती आपको संग देवे एवं मान को वर्तमान बहुत बहुत धन्यवाद समस्त शिष्य कोटि कोटि प्रणाम मोर गुरुदेव को एटा वर्ड ग्रेटिट्यूड इज सीड ऑफ लव गुरुदेव हम कहितला हम से टॉपिक ऊपर देण चेष्टा कले ताको पाक जा श्रवण करथले ताको माध्यम रु बा अन्य भक्त पाखरु श्रवण करछंती से ट्राई करले बट हम से सक्सेसफुल होंती बट चेष्टा हमर जारी रहया दरकार हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु ठीक है ताले हमें एबे क्लास 8 सांग करबा आज्ञा ना क्वेश्चन प्रभु आज्ञा प्रभु बहुत धन्यवाद आपण बहुमूल्य समय आमर भूल त्रुटि को क्षमा कर बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण हरि बोल।